hadhil fursa at-tayyiba wa fi hadhil mujalasa al-mubarakah wa ana kamrattibil barnamij peti mau susunan acara seperti gelar ing malam mangking kadintoh. Acara perdana ing kadintoh pembukaan suratul Fatihah Ummul Furqan. Isusun kalaban acara sekaping 2 ing kadintoh pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tor acara sekaping 3 ing kadintoh sambutan-sambutan. Tor acara sekaping 4 ing kadintoh mau'idatul hasanah. Tor kaangkuy alangkapi acara imalem mangken abdina tatap kalaban pemausan kalimatul ikhtitam bi qiraatid doa. Hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Ngireng amasaki da acara saya pertama imalem mangken ing kadintoh pembukaan suratul Fatihah Ummul Furqan. Saya dalam halka dintoh abdina nyaun ihlas barokana da selena semulja Raden Ahmad Hasani kangkui berkenan membukanya. Kepada beliau waktu sareng tempat abdina ngatore. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين وعن جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمناها وعلمناها ونخصه خصوصا خاصة إلى أرواح المرحومين والمرحومات مؤسس Pondok Pesantren Taman Sari yakni Ki Haji Ahmad Hamzah Rasyad, Nyai Haji Hafilah, Ki Haji Abdul Wasi Hamzah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara tarihahum wa ja'alil jannata ma'wahum madkhalahum wa 'anda 'alaina min barakatihim wa karamatihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Perjukan Fatihah Sunnatullah fi Sakiyah dan setajin orang seajriya tanah setempat di masjid perjukan Pondok Pesantren Taman Sari perjukan setajin orang seadukung dan pembangunan Pondok Taman Sari baik searopa aki tanah dana, tenaga maupun pikiran serang lain-lain epon perjukan setajah orang si ajriya somper seempakili da Pompes Taman Sari perjukan setajah bangatuana kuruh Pompes Taman Sari perjukan setajah bangatuana santri laki santri bini pengurus laki pengurus bini awalan wa akhiran perjukan setajah alumni Pompes Taman Sari awalan wa akhiran saapun atikal umur muka-muka asmah saya kasebut paring nah terak kopur jempar kopur nikmat kopur tor terima amal bagusah tor yang seporah amal coba nah tor yang paring masuk surga Allah taala bi hisab perjukan muka-muka
Setejenah pembangunan Ponpes Taman Sari paringnah kelancaran dalam segi pendanaan nah jawaki dari setejenah musibah terjuke muka-muka Pondok Pesantren Taman Sari tetiakin Pondok Pesantren sebarokah seaman tertentrem terjawaki dari setejenah gangguan zahiran wa batinan termuka-muka setejenah santri laki maupun bini paringnah sabar terikhlas dalam alaksanakan tanggung jawab termuka-muka ilmu nah itatiaki ilmu semanfaat sebarakah ahli ibadah ahli ngalakon ilmu ahli kebagusan termuka-muka yang pada titi santri semangat yang dalam ajar semangat yang dalam mutalaah semangat yang dalam nyari ilmu saing ke yang paringnah ngaoleh ilmu senafi semanfaat terbarakah baik zahir baik barokah kurunah ke tapah maupun pesantren dah termuka-muka yang paringnah kesehatan ظاهرا وباطنا ترتك حاجة في الدين والدنيا والآخرة وفي حاجاتنا وفي حاجاتكم وفي حاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العلم والخير والتقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kelaban badana pembukaan acara saya gelar malam mangken ajalan kelaban lancar tanpa aral dan lintangan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Ngereng beralih pada acuman pertengkan sekapeng dua engki kadinto Qiraat bit tartil. Saya dalam hal kadinto Peti Imaus sareng Ananda Hosen dan kawan-kawan. Dak selerana semulja waktu sareng tempat abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kelaban pemausan Al-Quran kadinto abtindang seteja termasuk kelaban tabun Nabi khairakum man ta'allamal Quran wa 'allamahu amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum. Ngereng amasaki da acuman pertengkan sekapeng telo egi kadinto sambutan saya dalam hal kadinto peti sampaikan langsung sarang serena semulja Raden Ahlakur Rafi Abdul Wasi, beliau selaku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Taman Sari. Kepada beliau waktu sarang tempat abdina ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seabdina amul ja'aki sateja para guru, sateja para sepo wa nakhussu bidzikri ajunan ummina Nyai Zakiyah Hashim, ajunan simulja akhinal kiram Raden Kiai Ahmad Hasani, ajunan semulja Nyai Khafifah Wasi, ajunan semulja juga nan sateja para masyaikh selain. Alhamdulillah kadeta ampar hadir ajunan semulja Kiai Wasil Ahmad, juga bade Kiai Ahmad Syafi'i, bade Kiai Zaifur Rahman, bade Kiai Abror, juga nan sateja masyaikh, sateja para guru, sateja para asatid Syekh Abdinah Amul Ja'aki. Tak kalib juga sateja para tokoh masyarakat, juga nan tak kalib sateja panitia remaja Masjid Baitur Rahim Syekh Abdinah juga Amul Ja'aki. Tak kalib sateja para hadirin, sateja para hadirat, sateja para santreh laki bini, Syekh Dima laku Kak Dento beti menyongsong hari kemenangan. Karena laku Kak Dinto cakan casantreh bekalan peleman. Moncepon
salawat mencapan qasidah asa bila depa palemana pon cek sakit pon. Alhamdulillahirabbil alamin sateja poci sokor ya torakina deka ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala seka dimah ampon aparang nikmat deka abdina sareng para ajunan sateja kaangkui bisa sami-sami akompol kaangkui bisa sami-sami along polong kalaban kebadaan sehat wal afiat alhamdulillah sanausa kebadaan ka den to abak ocen sanausa kebadaan ka den to abak celep namun alhamdulillah sareng Gusti Allah tenggul sareng panjenengan tetep paringi bisa along polong kaangki bisa sami-sami memperingati ngemoti ajarajain torona Al-Qur'an. Salawat sareng salam samoga ya torakhina deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seka dimma ajunan Gusti Kanjeng Nabi ka dinto ampun afaktah atina sareng ajunan sateja dari alam sepenuh kapetengan efekta deka alam sepenuh kateraan malar muka abdina sareng ajunan sateja ka dinto paring nanga oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utama epon ku laku tina kiamat amin ya rabbal alamin. Aja para rabu saya abdina amul jaaki dalam kesempatan malam makan kak dinto abdina badhe ngatur akina pansaponapan hal pertama dalam malam makan kak dinto minangka cepat segi buruh ngemoti ajar-ajain torona Al-Qur'an. Cakak dimma acara kak dintoh ineng luar biasa sebut kalaban nuzulul Qur'an. Manabi eta mansari kak dintoh acara nuzulul Qur'an kak dintoh ampun ajalan tiban timin. Ampun tiban masana almarhum almaghfirlah Kiai Hamzah Rosyad. Jadi saya semangken kak dinto remas mangken kak dinto remaja masjid kak dinto bahasa timin mana bisa mangken panitia remas pola benih remaja boleh pola lah sudah memasuki umur eki kak dinto tapi mungkin yang dimaksud remaja kak dinto kesemangatannya karena masya Allah mana biningale deka semangat epon dari remas atau beremaja masjid kak dinto masya Allah senausa kak dinto tahun penapa wafat epon almarhum abi kewasi kak dinto bari dari rang sarang remas kak dinto masya Allah cek semangat tah kak dinto anunjuaki bahwa senausa umur rang sarang remas kak dinto mungkin ampun badese langkong pak polo ampun sida pak seket ampun sing ngagungan kompoi tapi jiwanya kak dintoh masya Allah ki lebihan ban saya remaja ki sehat ki kuat malar muka tetap parena kesehatan malar muka tetap parena kekuatan tujuan dari badan nuzulul Quran kak dintoh kaangkui sami-sami ngemoti dek sekak dimma kamul jana Al-Quran dek ka akungna Al-Quran cek sekak dimma Al-Quran kak dintoh itoran akih itu buaki sebagian ulama mentud dari ayat Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar beda ulama atabu dalam kitab Ruhul Ma'ani bahwa nuzila fiha kitabun di qadar malam kak dinto toron aki kitab semulja bahkan tak kung tanggung pelantaran kak dintoh biwasitati malakil di qadar kalaban pelantaran malaikat semulja bahkan tak kung tangkuncukan senare maka dintoh ala rasulun di qadar atas utusan atas kanjeng Nabi semulja tak kung tangkung tuken Al-Quran kak dintoh eto cuakih li ummatin di qadar eto cuakih keakui umat semulja jadi
kal Kak Dinto sok minangka dadi papelengan dekaten gul sareng panjenengan bahwa umat Islam Kak Dinto ngagungi aset, ngagungi harta, sesangat larang, sesangat agung, sesangat mulja ropana Al-Qur'an. Dadi man eman manabiten gula sarang sambian Kak Dinto andi bente selarang kenta ekuna aki. Man eman ngagungi kitab senangkung keselamatan dunia dan akhirat kenta eka lakoni. Dadi pengarap epon malar muga kalaban badan nuzulul Quran Kak Dinto bisa dadi Pak Emut, bisa dadi Pak Keleng, dekaten gula sarang panjenengan sedaya kanggo tetap sami-sami semangat maos ben ngamal aki Al-Qur'an. Mencuganan Kak Dinto tepengarap mencuganan ngajak dak kasadaya narang sarang utama epan Kak Dinto orang sarang remas kanggo sopaja tetap semangat kanggo tetap kegiatan Kak Dinto tetap lanjut aki sopaja tetap tak pege. Karena hal Kak Dinto aropa aki lelampa dari bengesepo juga aropa aki lelampa sebagus. Bilebih Kak Dinto aropa aki min sya'airil Islam aropa aki salah situnga dari syiar agamana Islam makumpul oreng ngaji maleenga Kak itu kan termasuk dari syiar agama Islam. Jadi ngereng dan gula sarang panjenengan Kak Dinto tetap semangat kangkui acara nuzulul Quran Kak Dinto tetap pak ajalan tetap lancar balar muka sareng Gusti Allah pareng tetap langgeng ila yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin. Selanjut epon karena cepon siki iburu lagu Kak Dinto Palemanan otomatis malam mangken Kak Dinto juga sesarangan kalaban acara penutupan Pesrom pesantren Ramadan. Kak Dinto pesantren Ramadan manabi beda seki belum ngagali Kak Dinto pada pesantren Taman Sari setiap bulan pasah saben bulan pasah Kak Dinto mabede kegiatan senyamana Kak Dinto Pesrom. Kegiatan Pesrom Kak Dinto mulai dari tanggal 2 santri Kak Dinto abali tanggal 2 ben Kak Dinto deki akhirah santri Paleman tanggal 20 Ramadan. Kegiatan-kegiatan sebeda dalam pesantren Ramadan Kak Dinto insya Allah masuk kegiatan sepositif seteja. Apa-apa karena santri dalam kegiatan Ramadan Kak Dinto iatak esoro kaangkui berjamaah program kaangkui ngaji Al-Qur'an program kaangkui persoonan program kaangkui ngaji kitab program kaangkui merang aki kultum juga nan sarang kegiatan-kegiatan positif epon. Jadi sobung pesantren Kak Dinto santri perbudak di pengurus sobung. Bahkan sebeda santri Kak Dinto adu aki pengurus, santri Kak Dinto adu aki masyarakat. Jadi ese pesantren Ramadan Kak Dinto insya Allah positif saja. Banyak SNE dalam bahkan beda kursus-kursus juga, beda kursus Al-Miftah supaya murid-murid Kak Dinto cepat mau kitab dan lain-lain epon. Sebelumnya kegiatan pesantren Ramadan Kak Dinto tutup abdina atas nama panitia Pesrom pada pesantren Ramadan Kak Dinto ngator aki nama terkesoon dekat setujuan pihak seampun membantu nolongi mensukseskan bedena pesantren Ramadan Kak Dinto dari tutor juga nasi dari luar apa nyepat akibat toh juga nanti kaleb dekat setujuan para donatur setuju si abang nyumbang keangku ibu karena santri alhamdulillah bukan santri Kak Dinto masya Allah cek mewanah cek sayenah dan gula ilir boyo pekala di ibarit santreh Taman Sari bukana ningin gula ilir boyo amasa bencakancah sombengan kelema ibuan ben areh cuk onta obe telur ben sayur Taman Sari ben areh gula ngetera di antaran dekat lagi tempe aqua ki bede sate ki bede lili gelek bukan naki lalapen gula buka terakhir diberiin Lirboyo pakun daube pakun telur
Punten benih keng ten gule niat sambat yang kenapa jangan sih begi benih niat mengeluh benih kan niat keadaan tersepaja memberikan tahadus bin nikmah bahwa etaman sehari keadaan tu le santren boy mewah keadaan tu mak kiai tibi pakala sini kan maksudnya le gule tibi ni pakala sini kan maksudnya nikah oke jadi dek para donatur nih kak masya Allah jasa kalangkongah jadi insya Allah tapot karena panjenengan sebeda etaman sehari bukana insya Allah tak kobeter tak kerah kelaparan kena bengki jangan ngucata kenyang bigulu ya nuwakina anu maren di sekalang komalar muka kebagus nah ajunan saja para pembantu para supporter mulai dari pembantu buka dari senolongi buka dari seavunto kegiatan pesantren dari para tutor malar muka kebagusan panjenengan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Terus sehubungan laku keadaan tepati beda akina pelemanan maka keadaan tepati aki beda himbauan dek ke para santre keadaan to sapajai parang aki. Pertama dari pesantren keadaan to nyunah dek ke para santre ben keadaan to elang-ulang terus dari setiap acara pelemanan bahwa sapajai santre keadaan to aja ge tengkana aja ge sikapah aja ge akhlakul karimana karena santri kak dento deki sebekalan iolatih sarang masyarakat yang karena santri kak dento sebekalan iolatih bi masyarakat yang ona jaga yang karena yang ona jaga tetak ramana yang ona jaga sikapah karena selain kak dento dalam minangkah ajaga muruah harga dirin sambian sebagai seorang santri juga nan kak dento dalam minangkah ajaga alma mater dari sambian di TB mun sambian coba tak langkong nun gelenun taman sarina norok coba jadi nyuunah jaga tengkana jaga tata keramana cek kale pecuken neng pok compoken tolongi yang seponah amal akih birrul walidena afak teh kareng seponah mana bi pesena kaya elir boyo ka adin toh neng romana jadi ya afak teh kareng towana pa apa sih biasa kelakoni reng tuwana pa apa sih bisa biban bentok kareng tuwana jadi kelakoni biban tong nolong ngereng tuwana jakun karo nang meloloh jakun karo tiktokan meloloh jakun karo mlan meloloh paham senomor telo karena mangkian kak dintoh je mana HP je mana Instagram je mana Facebook je mana WA sapaja dia kasih santre kak dintoh sapaja je sampai terpengaruh dak ka berita-berita negatif dak ka fitnah-fitnah sebeda luar nah apa boleh santre sampai terlibat je sampai mun perlo santre kak dintoh bisa menyaring mumpala santre kak dintoh bisa memberikan kesejukan ancaman makin tepan keriduna saya terakhir kak dintoh abdina atas nama panitia Nuzulul Quran atas nama ta'amil atas nama remas kak dintoh ngatar akhirnya sakalangkong ke setuju pihak ampun mensukseskan badanah acara kak dintoh joganan saya ampun panapa hadir dalam acara kak dintoh utama epon da keajunan Al Mukarram penceramah masih apa yang mau itu insyaallah sama kak dintoh Raden Kiai Hamid Amjad Masya Allah beliau keadaan tarob aki penceramah lulusan luar negeri insya Allah ti noreh ngereng panjenengan nikah amal perang aki ilmunah sami-sami niat aki ngaji malar muka ilmu sebisa perang aki beliau keadaan tetap ilmu semanfaat atau ilmu sebarokah mencukanan insya Allah mencukanan beliau keadaan toh Masya Allah ki ngudah ketika angkui aparang ilmu dekat para panjenengan, para santre, para siswa sekit dengudah insyaallah kecek masan pengaporanna gelak kiai kali biar sebut yang permulaan abek ngetek gelak ka itu tak langkau iki terus epon abdina mewakili panitia takmir mewakili panitia Nuzulul Quran kak dentok ngator agina pangapora manabi dalam acara kak dentok
epangki kekurangan, epangki kekepalan, epangki ketaksayan, kadito nyuna pangapora, cuma kak dinto si bisa abdina satejena atau rakik nyuna pangaporana saya jerajena. Cuma sakadin tong si bisa abdina atau raki kurang lebihna ketaksayan epon nyuna pangapora. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng beralih da acuman pertengkan sekapeng pa engki kadintoh mau'idatul hasanah seperti sampaikan langsung sareng Al-Karim Ibnul Karim Raden Kiai Hamid Amjad Hasan Jauhari. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan Tengkina Srampe Propo Pamekasan. Kepada beliau waktu sarang tempat abdina ngatone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, sada ajunan sataja abtina sangat amulja aki lakong langkong ajunan semulja Nyai Hajah Zakia Hashim sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri. Ajunan semulja Raden Kiai Ahmad Hasani juga Kak Dinto sebagai pengasuh. Ajunan semulja Gus Akhlaqur Rafiq pengasuh muda Pondok Kak Dinto. Ajunan semulja Kiai Wasil Ahmad. Ajunan semulja Raden Syafi'i. Ajunan semulja Raden Abror. Ajunan semulja Raden Saifur Rahman. Seda ajunan sataja abtina sangat amal jaaki satajana tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, kepala tisah setempat. Seda ajunan sataja abtina sangat amal jaaki. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah dan kula ban ajunan sataja malam Ramadan Kak Dinto bisa tapangki tempat semulja, pondok semulja, waktu semulja, bulan semulja. Malar muka ajunan Allah Subhanahu wa taala aparinga kemuljaan dan kulaban ajunan sataja dunia akhirat. Malar muka malam mangken asarangan kalaban torona rahmat ojen rahmat para malaikat atau rahmat dan kulaban ajunan sataja mangken Kak Dinto banyak makhluk-makhluk selain manusia nyaksaan dak majelis Kak Dinto, jin, malaikat, napa boleh torona ocean Kak Dinto dabun para ulama. Setiap tetesan air hujan Kak Dinto saringin malaikat. Jadi muntro oning malemangken sepanapa malaikat sedeteng setoron serabu dak bumi silahkan bitong aing ocean Kak Dinto. Arten derin banyak.
Jadi malam mangken banyak nyakseen dan kula ban ajunan saja beda tempat bagus kak dinto jadi tanda bagus dan kula ban ajunan ngaulai banyak hidayat ban taufik dari ajunan Allah. Amin. Salawat ban salam ke ator dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja dan kula ki uru mereksanin ndak lora nyambut ki uru. Beliau ternyata kak dinto penerus dan kula mereksanin sambutan kak dinto lora ada masukan panapa esoson tibi. Ternyata beliau alhamdulillah esoson tibi berarti positif loran ajunan dewasa manggen. Karena apa maksa kak dinto generasi penerus mangken beda Gen Z, beda milenial, beda generasi alpha, panika sangat berbahaya, banyak yang melupakan akhlak. Beliau kak dinto ki uru secara tidak langsung apa yang uning dak dan kula ban ajunan saja bahwa beliau kak dinto tepana terakat mungkin. Ada ernase krogun telur. Ini keterakat Pak. Jadi Nabi ajunan kak dinto terus sukses potran kudu melas. Potran mak kaya saya kak dima sukses alem melas hodin. Buni pas berfoya-foya mau kemana naik mobil mewah dan lain-lain. Mun ki ngoda pamelas deki mun ngelantang ading leraja boy. Apa paneka dadabuna ki uru jarang disampaikan sarang para sarang para tokoh saat mangken. Banyak mungkin kak dinto membranding dirinya sendiri. Membranding dirinya sendiri kok ketiban apa? Zaman mungkin panika banyak ajageh orang serong hormat ke aben. Melarat orang mungkin kak dinto ajageh orang serong hormat ke orang lain. Makan mungkin banyak tokar. Apa nama banyak tokar? Aben kurangi hormat. Temburuan. Gila hormat. Hubbur riyasah, hubbul jah. Jadi dan kula ban ajunan saja ngakungin generasi penerus ketika dinto pesokor ajunan saja karena apa dari debuna dan kula faham gitu bahwa beliau kak dinto odin melas bontu. Panika tanda-tanda insyaallah jadi orang yang sukses laku du malam pondok kak dinto maju insyaallah amin. Karena semaju katipan apa, semodern katipan apa pondok. Menabi yang membranding kak dinto tidak tirakat, artinya tidak dewasa pola pikirnya kak dinto berhati-hati, bekal Buddha saja. Beliau kiru berpesan jaga akhlakah di saat santri kak dinto poleman ke pondok. Apa? Mungkin sebanyak merusak nama baik pondok ben makain kebanyakan santri nadibi. Karena apa? Ajunan saja mungkin liburan poleman ke pondok. Alma mater ajunan saja kak dinto pondok ben kiai. Asmana guruna ajunan saja. Label pondok, label agama, label pondok ebok tasarang ajunan saja. Ajunan ateng ka kurang sae pondok saya coba. Ajunan ngucein mak kai lain, mak kain sampean nih kocein. Ajunan ngucein pondok lain, pondok ruwa tak lebur, sealem kro kuntang guru. Selain datang guru tada alem panika ajunan pada ben ngucen guru nasibi karena orang bakun males ke guru tak kira males ke sampean. Jadi dalam hal akati kak dinto mungkin banyak terjadi sampai pada para kiai kak dinto nulis tata krama santreh saat pondok ben saat peleman dari pondok. Karena mungkin tata krama dalam pondok gampang yator santreh, tapi di saat peleman dari pondok panika banyak santreh tak bisa yator. Kadang mencoba nyaman kiai nasibi karena apa? Luar lebur suka ikut campur ke fitnah saya terjadi luar. Lora hiru menyebutkan Masya Allah dalam hiru pak sambutan kak disa dalam pesan dak santre karena apa mungkin mun sak pasaan tengah teh sengai tabrak santre jinglah polemanan dari pondok mejuweng sebedan entar ke Mekkasan mejuweng tada kampeng orang bireng kota kadar ya pondok. Encan pondok kenang na akhlak, encan pondok kenang na Al-Quran, encan pondok kenang na kitab, enjak tangana tak pemondok. Gara-gara apa saya? Gara-gara santri beri contoh coba keluar.
Napa boleh khususnya santri bini. Setan libur, santri bini berjalan-jalan. Mangken gilu, cek mirami bini handu antara. Mangken dan kula ban ajunan sadaja tore beker. Sufidati syayatin fi syahri Ramadan. Dalam bulan Ramadan kak dinto setan panika dibelenggu kapi. Kelentong kapi tak bisa keluar. Mangkan mana bi orang teroone ngejati dirinya sendiri, montroone ngontro kenal ka ban tibi congok bulan Ramadan karena setan libur penanggalan mira mungkin. Tapi di saat beda orang sampai beda para ulama ada bu panarena. Mon beda orang ngicok bulan Ramadan, tak apa saya bulan Ramadan, tak bajang bulan Ramadan, potran pasir abai, maki anak reng wali, orang kak dinto laknat di Allah. Nah oleh anak reng biasa, anak reng wali laknat. Apa-apa tak ngurmat ke bulan semul juga dinto. Napa saya terjadi mangken? Kadang kebanyakan saboran nah. Pak Bu ajunan jaga potrana. Terutama tore pakai napa sopan. Mon keluar tore cek sering war keluar teku Al-Qur'anah. Oleh keluar nyari malam ben mahramah. Cek mangkat ke TV, ben ale, ben majadi, ben tretan, ben kakak, ben epa, ben embu. Mon mangkat ke TV, ki adan tenten, salah apa, saki agincuan. Repot mangken, ukti, besti, yalil bening. Jadi coba pinggir jalan, ejeling tu sasak pasan tak ejeling penasaran. Pentai ke biar bini nomor telok tak kok tak bagi. Car pacar na susah. Jadi pada repot, jadi coba jalan. Tore nikah sitong, dunia nyata, dunia mayan. Dan kula teratanya ada bengesepon. Dan kula teratanya ada wali santri. Terutama ada wali santri seumpama nah bade sitong orang agaduan potra bini abek praben nembon pas ini bi tetanggen sampian ke anan kaki rose praben abek raja tongkeng seumpaman saboran mangkian gelu abek kasar paneka abek beleka paneka lu raja pacik ramin nak kena. Kita ada pak ke acara intir ya, kita ada pak mukaddiman. Pertanyaan ada ajunan saja. Pegel apa tak pegel? Kenapa tak pegel di saat nilai akad tiga dinto? Tersinggung. Martabat geger, kehormatan geger. Mak rena sampian teh, potran ku TikTok ajoget ya dan TikTok. Pamer aurat ya dan TikTok, pamer body ya dan TikTok, ajoget yalil kapibadah. Bi tetangke bi dat muda dan di baratna di temor na iya anan fulan rokona abek mapan lebur, bibir jeruk saloni napa kapibadah. Mon sampian ajaga kehormatna keluarga ajunan, ajaga martabat ajunan, jaga parabena jompon. Karena generasi penerus penikai teku reng bini. Mun terobut dua larangan kak dinto rosak reng binin toron na budu kapi. Karena reng bini panika produk. Reng bini panika pabrik. Mun pabrik rosak keluar na rosak. Engki. Mangkana saboran na, kula tak heran tak kasambu lora hiuru penter. Tak kasambu lora hilu bijak. Tak kasambu lora hiru alem. Awan apa? Walan umminah toron na reng alem. Mangkan bi kanjeng Nabi ada buah kita khayyaru linutafikum ayo lemile mo Nabi ne cok korosai. Yang penting glowing pamir pokang ipongke. Lepele. Karena reng bini panika banyak mengalirkan lebih banyak 70% nak foto kak dinto gennya lebih semak kayak epu. Apa napa mak tak lebih semak kayak epu? Sangang bulan ilm tabun epu ada darah head. Tapi bini mengandung tak head. Apa napa? Darah ni kakananan.
Dadi cek bong sombong kula ben sampean ngakan under head kafi. Iki cek bong pon. Lu raja nama pahor agama lo. Kita mare renga bentar. Pon, sangang bulan belum tabu nembu. Keluar lebat kemalon nembu. Di saat bimbu yang penangis teronyus wakambu. Aing susu sekeluar dari epuna sampai bi para ulama kak dinto dianjurkan 2 tahun pakon ceambuin nak anak panika pakon ada aing susun epu esona taki nyari orang bagus orang bini soleha pakon sosoin karing lain apa mak le orang soleha panika mengalirkan kepenteran dari aing sosok mengalirkan kecerdasan, kesolehan dari air susu ibu kak dinto mangkan reng mangken 2 bulan ambu ibri dan kau panik kesusun sape cetimun anane sero kabere kak berkak ke temur ngalak kasah on kok mangken on laon tong sitong giluhi tong sitong on orang bini kak dinto banyak mengalirkan tabiat sampai bi ulama eda buaki pak sampai bi ulama eda buaki cuk mirami sampai bi para ulama eda buaki pak kebanyakan toronna para ulama selem alem panika mengalir dari reng bini kebanyakan toronna para ulama para wali sealem potrana toronna kebanyakan dari potra bini beda dari potra laki setoran laki panika beda keng melarat bunyan dari potra binin apa gennya genetiknya panika bunyan de potra kak dinto dari reng bini mangkan ajunan saja tore jaga saat mangken kak dinto potra-potrana ajunan untuk dibatasi pergaulannya dan sosial medianya contoh kulan reng sepo mangkan berkembang panika butuh mun di saat reng sepo tak berkembang kesulitan adidik potrana mun pas raki ke kiai kapi tak mampu kiai pak tak mampu ustad pak nampun dukungan dari reng sepo kacipana apa je ajunan sebenarnya nang ban potrana mun potran paleman dari pondok di saat reng sepo pane telat pemikirannya tak oning tak upgrade kacipana apa se terjadi zaman mangken beda EA beda Instagram beda Facebook beda TikTok beda YouTube sampean lah tak oning tak mau tahu keng potrana meliaki HP saya ngak potrana ajudi dalam sampean tak oning saya ngak potrana pamer aurat dalam sampean tak oning apa mangken pak mun lambek lain pak mun tro aman sentar ka guluduk mun mangken amin slot banyak mangkeni capok panika pak saran ben sabu ngamu ke WC pak tetangken sampian larangan sekencang kailangan sanyo sekencang kailangan ajem kailangan sape sepeda korban sabu ben slot pak waliyadzubillah mantar tak tepat ada potrana ajunan saja sampai gelenon narkoba ben judi online kak dinto mangken tidak hanya ring abo masih capok mangken banyak tokoh-tokoh panika capok dalam hal kak dinto ngastete mangken karena apa berkembang HP dan gula ban ajunan saja mangken kak dinto dirasuki seharusnya mangken orang Cina agak bayi HP orang Amerika agak bayi HP muntro makala mereka install aplikasi Al-Quran baca Al-Quran dalam malai mereka rogi mereka agak bayi malai merusak bangsa kak dinto dan gula ban ajunan saja mangken kutu berkembang makle meneliti katipan apa saya lakonin nak foto mangken kak dinto panik ke paling penting saat mangken mangkan para rabu sebeda mulja tan kula engak boleh dek loragi uru berarti tan kula nerok tenang pak tan kula nerok tenang manter tak capo ain manter barokah beliau karena apa setiap pondok panika melarat generasi yang bisa meneruskan pak melarat karena alim ben ilmu panika beni toronan al ilmu bit talab la bin nasab ilmu panika esareh beni keng pulan toronan aban alim pulan pas abe alim tibi tak kira mungkin mun tak melas ngaji panika saharaan ben areng alako kasabe sakit tengah menabi ngaji
nika sompak pa nika perak leku mulian apa napa pada ban koceng ibuka dari korong agak sih. Koceng dadan bebas ngal atekos ngireng kata ngireng ngicu acu konoreng ngireng ternyata korong niser ajunan saja dan gula faham karena dan gula lambak nguntuk makanya pun lora lulusan luar negeri tak bisa enggak lulusan luar negeri mungkin kelenon ilmu baneka sering ada buah kibi guru dan gula ilmu benih bedai Mekah melolo ilmu benih bedai Yaman melolo banyak reng alim tak lulusan Mekah banyak reng alim tak lulusan Yaman bahkan banyak selulusan Mekah bodoh jadi tan gula lambak saya kirim ke luar negeri benih keng pelan berprestasi keng tampan saja gak badan gula melar hilup makanya pak terakat dari saat akad tidak dinto dan gula saat mangken gak dinto dan gula tenang ampun tenang apa gula kepikiran berarti mangken gak dinto ketenangan pun gak dinto generasi di masa depan bakal terah amin para rabu sebedemulja dan gula ban ajunan saja mangken gue tuh mikir panapa fungsinya pengajian gak dinto panapa fungsinya nuzulul Quran panapa fungsinya dan gula ban sampean along polong mangken karena apa dan gula gila nggak oleh faida dari ceramah nak Taufik Hasim sore cek pun Taufik Hasim orang yang akompol banyak tapi melarat seabari apa maksudnya orang yang mangken along polong panik kebanyak pak tapi melarat sesepadan seeka adimah serasi kalaban pemikir nah selekran betul-betul loros kalaban syariat Islam meloros dan gulaban ajunan saja mangkan karakteristik dari pendidikan agama Islam kak dinto si pertama bersumber daripada wahyu kenapa wahyu bahasa mungkin senomor 2 pendidikan agama Islam kak dinto mengajarkan positif potran sampian tak ngajari tak yajarin ngicok maka lebih sampian kadang compon mun dinas tak monduk mun kalau ada kampingan sanyon orang pe sabe ke monduk ada maka sandal mak kain ini serobot panika gelenon pas di beda apa mak kain saya salah lagi sabo orang nanggu aja ge embi empak pak mau nembi gampang nih nyara kirpe mare tapi menabi putrana sampian tanggung jawab ya junna Allah tanggung jawab maturah tanggung jawab karena apa saya nilai santrena kadinto saya nilai guru nah saya nilai pondok bi orang alumni dimah sumpaman waliyadzubillah manteri jawakin pondok taman sare beda salah situ santre cak ngucain mak kae angkupna waliyadzubillah ngucain mak kita sir misalnya ngucain mak misbah atau ngucain mak kita betah panika bi orang pondok dimah pondok taman sare patot mana beda nih kakan todus bunya ini pak todus mak kahena todus pondok mangkan diajarkan positif dalam tengka gulina positif ia cirin tengka ia cirin ahwal ajunan afdalul ilmi ilmul hal paling utamanya ilmu tengka pada manusia tengka ke Allah tengka ke nabina tengka ke guruna tengka ke tatanggena tengka ke belana tengka ke sampai tengka ke ambin kuluban sampean kutuan di akhlak kambi mun sampean andi imbi tak pakanin sampean tan di akhlak kambi andi aja pakanin aja mamaleta angkan kon tatangken melolo tatangken mari abersian mancuen boleh gara-gara aja mas sampean tak gorong tadi kuluban sampean kutuan di akhlak bedetanian rombuh kelenon banyak rebena rao dore mun sampean andi akhlak ka panapa saya parengin sarang ajunan Allah kulaban sampean panika titipin sarang ajunan Allah pakon rawat dengan baik deki pulan saya di sepeda apa tunya tak usah asen lotorot tak usah tap sampean tak sokor tak keribri boleh bi pangeran tadi kulaban ajunan saja andi perang andi sesuatu pelihara dengan baik panika berupa akhlak dan kulaban ajunan saja de ajunan Allah cara asokoren tapi makin memelihara cek man eman di budin takok kret-kret di sepeda pulan meriasen cuma tetangken tak bagi tahu kotor ini kecerek andi sepeda rabat asen etap oli namun udah tetangken butuh sambi panika orang seasokor da ajunan Allah ya cirin positif ajunan tanang munasalaman ka orang tanang serojok ngalaan non orang tanang pakon nolong orang
Panapa? Sekap bina anggaut panika ajarin positif di agama. Senomor 2 realistis. Panapa bi agama panika larang pekun terjadi zaman akhir. Sampai detan dan hari kiamat mangken kadin to benyan ring bini daripada ring laki. Lebih tong mangken benyan bini napa laki? Laki napa bini? Bini. Tore lah pakai empok, tore kap bini kah? Pakun benyan bini. Orang di anak laken si tong bini nempak. Nih kahikman orang bini boleh. Aduh, cepah nentang sama lolo tinggal rincar pacaran nyari lancor diem kap. Soboran menreng laki pah bini si tong kap bisa tunya. Paku wai pada emak lebin teh. Lalu tina kaki lah tahu sabi ni boleh, lalu cokop sengkok bayi. Gimana nih kahikmana tetang dan akhir zaman ring bini lebih banyak tetang dan akhir zaman ring bini nguasain ring laki makan kan banyak mungkin bani kata kok kebinin tetang hari kiamat bani jadi gue leban ajunan saja mungkin realistis kenapa sih ajarin agama kenapa boleh idealis sampai bila bayi agama panika tak teman bertentangan dengan zaman. Bahkan agama panika gelanon kula ben ajunan satajan di Al-Qur'an kapi beda hukum Al-Qur'an sampai listrik panika hukum beda Al-Qur'an sekap bina esana tunya hukum beda Al-Qur'an kapi sampai hari kiamat Al-Qur'an tak kira tada mangkan dan gula mangken abahasa sekecaki panapa tentang Al-Qur'an Al-Qur'an gak dinto Pak mulai lambe sampai hari kiamat tak kira pernah tada Pak panikan nas Al-Qur'an pangeran ampun saya aja geda Al-Qur'an tapi menabi tafsir Pak banyak mungkin mufassir kak dinta merusak Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinta turun nabi lah. Malam Lailatul Qadar. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an jawan hirus sepudaki serang emsin. Bulan Ramadan panika sepudaki syahrul Qur'an. Sampai malaikat Jibril ban Kanjeng Nabi Muhammad paling sering mudarasan kak dinta Al-Qur'an kak dinta bulan Ramadan. Ramadan kak dinta syahrul Qur'an. Sampai Imam Malik nutop labeng Pak tak nerima tamuy ajan ya pelibur kapi perek senin apa-apa ajunan bulan setir bulan Al-Qur'an repot tapi ki beda ponduk Ramadan apa-apa mun sampean lepas tak gara engak ke Al-Qur'an mangkanya beda ponduk Ramadan Al-Qur'an gak dinto Pak buku panduan dan gula ban ajunan sateja tak bisa orang yang Al-Quran salah sitongah keajaibna Al-Quran tak bisa etente pasir abai suara mulai lambe sepandai membuat siiran beni tak bisa persis ben Al-Quran sampai Musailamah atau Musailimah Al-Kadzab kak desa al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil jawon nak ninta ayat kan alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tak kira Pak kenapa maknan kece kaki tahu ke kece ren di elong lanceng tadi artena tapi Nabi surat Al-Fil artena banyak tafsir para ulama banyak dalam arten tak duke tak ada mufassir si paling bener semuanya kak dinta mufassir berbeda-beda Pak pasera tokoh tafsir mulai lamba Ibnu Abbas sepopon Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma nikah tadi mulai oning sejarah Al-Qur'an kak dinta Al-Quran kak dinto potoran dari lauhil mahfud dak langi sepaling atas malam Lailatul Qadar tapi para ulama beda si adabu malam 2 lekor beda si adabu malam 7 lekor beda si adabu malam 17 terus Al-Quran kak dinto toron kalangi sebaban malam Ramadan toron kalangi sebaban malam Lailatul Qadar terus sampai dak baitis sama sampai dak langi sepaling maba tepak ke malam Lailatul Qadar bulan Ramadan memang lakaran bulan Al-Qur'an di budin Al-Qur'an kak dinto turun secara andan dak Kanjeng Nabi Muhammad sampai beda ulama seada buaki malam 17 pon dari kak dinto dan gula ben ajunan saja Pak ngaundingin bulan Ramadan kak dinto Al-Qur'an turun bulan Ramadan futihat abwabul jinan buka bulan Ramadan kak dinto bengla benga swarga sampai Pak nika muntrong ngawuning sampian fasik panapa bunten sampian munafik panapa bunten saat bulan Ramadan mun orang perak Pak bulan Ramadan pernah Pak eman ke bulan Ramadan
positif tak kira munafik. Apa-apa? Makan pagi bulan Ramadan lain tinggi. Seneng tinggi. Siang seneng pernah, sore pernah, malam pernah, sajan bederengkasan maca Al-Qur'an tadarusan pernah Pak. Dabun para ulama angin suar kedeva katunya searah sain orang yang iman. Tapi menabi bajingan Pak, menabi preman Pak, menabi orang fasik Pak, menabi orang jeng tak bajang Pak, laku pasan aduh sompek lah laku lapar. Sompek apa-apa, polan gelak tak rasain kesedan angin swarga. Dunya lah tak rasain ketiban apa lain narai mun mate. Mentar jawagin. Nih nah dari Kak Dinto para Rabu sebada mulja. Al-Quran Kak Dinto toron dak Kanjeng Nabi pelan-pelan Pak. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Lambek sahabat Pak bulan Ramadan siang ben malam tak oleh apalong tedung sang rajina. Sahabat gelenon gumerang buka pi Pak. Lu romo kan siang tak oleh, malam tak oleh. Mun pas sebulan nemu lakor ya. Abu reng jaga aja Pak reng lamban panika lebih hebat daripada reng mangke. Sampai panika kerja lebele. Kula pernah ngiding dari guru dan kula Abdullah bin Umar, patran Sayyidina Umar, cepon mulai umur 5 tahun minta abini. Ternyata Pak menabi bulan Ramadan abukan panika abukah apolong tedung serang rajina. Muntak kaleros sekalian pas sholat maghrib pas Pak kaleh pas sholat isya. Mun reng normal Pak tak masuk akal Pak reng madure nyari jamu. Mun panika gelenon dadi batat kebutuhan sahabat dibudin siang dilarang malam dilarang toron ayat-ayat dia boleh tak hafal. Pokon ayat Kak Dinto berbunyi bahwa malam Ramadan Kak Dinto tak apa-apa berhubungan suami tapi mones siang Ramadan tak oleh kan imsak langas teteh takut sampai keluar pacar di saat melanggar siang wajib serain pasana ki tu saraja pas ki wajib majar kafarat apa 1 bulan bertorot-torot mangkan gelenom nun sak pasan bi laken nyantir tuli buru kata tangken tolong apa takut sampai apa 1 bulan berturut-turut. Mangkan panika tak penting abah saborana katipana pemangken Kak Dinto hasia de malam bulan Ramadan dan gula terawiri depan apa jan diajar wiridan gilu ajar rukun-rukun basah ben syarat pasar de basah ben pepenapan sama betal ka basah pipi sering masak dapur rasain asa apa dapat asa betal apa tak betal tanya aki hukum ka kiai mun sampean teroni ngahukum Kak Dinto tonton video di TikTok saya. Engki ala ko apa? Engki agoyang ke TikTok kalah berarti. Dan gula kenapa? Tugas dan gula hanya menyampaikan rukun-rukun Islam, menyampaikan fardu-fardu ainah untuk orang awam. Karena apa? Gula ben sampean makin arjeng Pak, arjeng ke fardu ain, ajar ke akhlak, arjeng ke akhlak. Nah nikah. Maka dari Kak Dinto Al-Quran toron, lambe. Caran Al-Quran Kak Dinto toron Pak gelenon sampai Al-Quran panika anden cek ponreng lamben panika pelan-pelan untuk melarang sesuatu lambe awal Islam panika lambe sahabat lebur bu mabuan Pak lebur khomer sampai salah sitong cerita Kak Dinto korokun Sayyidina Umar sarang Kanjeng Nabi Muhammad si tak toman bu mabuan Pak ben banyak sahabat selain tapi lambe sahabat Kak Dinto ada apa nginom khomer karena awal Islam panika lambe tak larang. Tapi sejak beda salah situ sahabat asolat qul ya ayyuhal kafirun kan mun sebener la a'budu ma ta'budun laras tinggi engko tak nyembah apa sih kaki sembah ternyata beda sahabat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun kok nyembah apa sih kaki sembah ternyata tinggi rusuru sahabat tepan mabuk makan di Al-Qur'an larang boleh la taqrabus shalah wa antum sukara seroja abajang mun kaki tepan mabu larang mun abajang tak oleh nginom tak oleh mabu berarti mun luar bajang tak rapah dan Al-Quran pada akhirnya larang secara itlak mau bir mau khomer mun yenom hokwa haram ijma mun beda sing lalaki orang Kak Dinto kafir karena ijma para ulama.
Nah, dari kadin to Al-Qur'an panika toron sesuai dengan kebutuhan. Ben boleh, Pak. Al-Qur'an kadin to, Pak. Buku panduan kula ben sampean. Tong kula mobil Avanza. Engki dealer Toyota. Mun sampean bede kerosakan atanya ke Toyota, bede buku panduanna. Tapi mun Avanza rosak ngangkui buku panduanna truk. Jen rosak. Sampian andi masalah dunia, sampian andi masalah akhirat, sampian andi masalah ekonomi, sampian andi masalah keluarga, sampian andi masalah Al-Quran, bahkan sampian tepan songkan, sampian tepan penyakit dan Al-Quran babalinna. Beda tetangketan gula Habib songkan vonis stadium 6 kanker, bisa dihitung 2 bulan mati. Alhamdulillah dokter si mati mangken Habib Hodi. Apa putus asa mun laka medis, lepas maca Al-Qur'an ngata magi ban malam beres elang penyakit, Pak. Manika, Pak. Jadi tan kula ben ajunan sadaja Kak Dinto, Al-Qur'an tambah atena, tambah beten, tambah luar. Sampai lambak para sahabat jual, Pak. Saborana jual carana aruqyah panika kan orang aruqyah panika oleh ongkos tak apa, orang ruqyah minta ongkos tak apa. Parukia sejati, parukia sesuai dengan Islam, beni dukun le. Lambak bade ceritaan sahabat, entar dak peperangan, tepak butuh tempat istirahat, pas amit kakalebuna, katua aku bilang, engkau oleh istirahat edina ya bentang rombongan, pas debun benapa, cepon ketua aku bilang, la, tidak boleh. Kun mari ngucak la, Pak, sengak kalah, sokon, boro, Pak. Jadi repot, Pak. Pas atanya dak sahabat Kanjeng Nabi semang kada perang kadin to. Apa beda dari salah situ ngebeun kapi sebentar ruqyah ya tang soko ya kening kesengak kalah bere jawab bi sahabat kadin to. Beda sengko keng mun beres deki kok minta ambi sitong. Tak kerokun sitong kapi ben prajurit kaki beri ambi tongan ibu. Langsung bi sahabat ruqyah maca aki Al-Qur'an. Apa? Suratul Fatihah petong kalih. Pas saya serepoh sebere benika kelpas keng mun sampean make sebuk jan bere apa banyak gilutusan istighfar tore ban gula pada make gula tak manti apa pebeli ka abe kenceng kotor aten kenceng lebur beci ka oreng kenceng dendam ka oreng panika sekenceng menghambat gula ban ajunan sadaja duan mustajab. Maka dari Kak Dinto panika Al-Qur'an tadi sengak dan kula panika oleh ijazah bisa terapaki serang ajunan saja dan kula lambak toman hadir toman panggil serang Habib Zain bin Sumit Madinah parengin kitab An-Nuju Muzahirah ban ijazana dalam kitab An-Nuju Muzahirah Kak Dinto bade tolesan sapa orang segering penyakit apa bayi mun etolesin suratul Fatihah bil hurufil muqatta'ah kalaban huruf hijaian bismillahirrahmanirrahim ba sin mim terus sampai ulah dolin panika toles ke kertas sabe ka aing sekirana tolesna Kak Dinto lontor ngakui sepidol selontor Kak Disa sabe ka aing enomaki ka orang segering panika beres dan kula mari bukti aki kula teman oleh hadiah mobil, Pak. Gara-gara orang gering Kak Dinto dan kula paringin panika pas beres beri mobil dan kula, Pak. Mun tero mobil tore kan ring mangken kudu beniin ban panika majelis ke masuk swarga sepeh mun majelis ke nyera otang ramih enggi majelis ke soki ramih karena ring mangken lebur soki tore pelebur ka soki pelebur ka suar engki maleder bener enggi pon panika Al-Qur'an kadin to, Pak, ani, Pak, sampai kelenon eman keaman sampai ring kafir banyak hafal Al-Qur'an, Pak, karena meneliti di dalam Al-Qur'an Kak Dinto nyerita aki saya Kak Dinto Kanjeng Nabi tak toman jadi penyelam lembek Kanjeng Nabi tak toman jadi penyelam tapi Al-Qur'an nyebutaki dalam kapi panapa sebeda ilm tasik, Pak, oning dari bahasa era Kanjeng Nabi mulai dari kikenin akholwah Kanjeng Nabi tak toman agaul ban bahasa era Kanjeng Nabi akholwah yutus dadi nabi etornin Al-Qur'an nyerita aki cerita Nabi Adam nyerita aki cerita Nabi Isa nyerita aki cerita Nabi Musa serasa pada aki ban kitab Injil pada ban kitab Taurat pada cerita apa gelenon mungkin lakran benih wahyu dari ajunan Allah panapa boleh, Pak, tapi sitong banyak orang mangken tak endi tata kramah maca Al-Qur'an sitong ser senyoro mun maca Al-Qur'an kudu nganggo mic sampean maca Al-Qur'an ada urusan nganggo mic bagus korja ganggu orang teh
keng mun lakol 12 tatangken tedung corong na adep gelenon capok kek gigi bayi lenget tatangken Pak enggi napa boleh ring mangken mun tada mik mate lanon derusan apa mau pas aha ajat kah kamik tore beda mik ada rusan tada mik ada rusan. Saya nomor 2 patepak makhraj huruf Bismillahirrahmanirrahim benyandeng matura Bismillahirrahmanirrahim ha ben ha tada bitan napa boleh gula panare nama makmum di Makkah di masjid Allahu akbar gula makmum Bismillahirrahmanirrahim mufarokoh dan gula mufarokoh karena di mazhab Syafi'i mun kutu kurro jadi imam ngasteteh mangkanteng mangken rebuan jadi imam masjid dan gula Pak sampai gula mundur dari tukang khutbah Pak apa-apa dan gula takut lah sarong burto takut lah tepana sujud tenancat kentok tak ada tanggung jawab semasjid angu ceramah sebukale daripada khutbah sekalian saya jaga rukun saya jaga nikah tanggung jawab orang banyak abak jadi imam heran ring mangken paharapuan jadi tukang khutbah masjid tata keramana santri mun keluar dari pondok tak usah ada mengade cek nyol menganyol keng mun penta orang aban bisa ngireng cek kelepen amit kasih sepuan keng mun sampian tak bisa makilai soro bi orang ajar gilu mun tak bisa ajar cek terima takut beda orang panarena ngireng kak dinto mimpin tahlil ustad siap afal panapa punten ke yasin ustad afal macam yasin sajam tak remare dari tengah beli boleh kada dari tengah beli boleh kada kala bi tuan ruman Al-Quran jajala tekuk tat mun tak afal ke bolo tak afal ya apa gimana nih cek si gengsi mun tak oning jawab tak oning tong kulit ceretan santri boleh peleman dari compon pakon ngimamin sholat kifayah sholat jenazah tak langkong ajunan ring monduk ngimamin ustadnya ngimam Allahu akbar paharuku jeung mari aruku mari abajang kena 2 rakaat etanya akibi tetang kentat biasan manabi ring asolatin jenazah kadin tada rukun tada sujud manabi ajunan mak beda rukun tak polan bele ini kan rangarang panika Pak jadus nodus sintore mangkan dan gula termasuk masukan dari dan gula santre sebelum paleman seharusnya ada pengabdian teka 6 bulan teka setahun ambo tahun datang mangken kadin tu ampun lah ngamale pelain ajarin bersenji engki tak wajib afal bersenji keng ajarin male macan gak bisa tak loklak engki male macan tak loklak nahwu sarraf ajunan ni ke santre mun sampai beda salah nahwu sarraf todus cek todus maca doa tahlil tak usah afal cek todus mun tak afal tahlil mun sampean tak afal kafardona wudu todus tak wajib afal doa tahlil menika tan gula sampai mangken tak afal tahlil doa tahlil tak afal doa maulid tan gula tak afal mun surah doa naku buku beda online mangken keng patepak bacaan nah cek sampai salah domir aja sampai salah khusus santri karena apa ajunan nilai sebagai santri ajar patepak tahlil doa kenapa boleh berjanji ngimamin tukang khutbah ajar khutbah at-tuhfatus saniyah khutbah saya pasar kasebnya lafal salah loh wa'adzim finnasi kadisa menabi pasar jabarna wa'adzina finnasi kak disebutnya kelero kak desa petepak ajar maknan panapa arten karena khutbah kak dito mau itu kudu paham tadi tukang khutbah mun bisa terjemah dek kak dinto panik kebeban dek santri banyak tugas sampai antara cak bit abit munduk keng pelengkap kebutuhan masyarakat malah sampean dadi pengesepon masyarakat leras ki kiam cabit abit munduk kor cek langka ka guruna kor ngabdi ben ngaji ampun petepak kebutuhan tetangken reng mangken masyarakat panikah arjeng orang sesepak akhlak sebisa kebayi sepo dalam bacaan dalam segala tingkah santri kak itu bisa nyepoin nah seterakhir karena ampun lah abid begila Al-Quran kak dinto Pak kula ben ajunan sedaja tore kebayi pedoman odi at-tadabbur ker-peker Al-Quran kak dinto ajar maknana se khusus ngafalaki Al-Quran sampean tore sambil ngaji tafsir mun sendi tugas hafal Al-Qur saborana jujur bayi mungkin banyak yang hafal Al-Quran tapi tak oni ngaudu
Banyak yang hafal Al-Qur'an tahun ning kabojong. Banyak yang hafal Al-Qur'an tan di akhlak. Seharusnya mun sampean di dalam aten beda Al-Qur'an, tengkan Al-Qur'an, dedebuna Al-Qur'an, sekap bina Al-Qur'an. Rokaron dan gula tak hafal Al-Qur'an. Si hafal Al-Qur'an pani kesampean harus tanggung jawab. Nah, dari kadinto dan gula ben ajunan saja saat mangken muntut ringkasan dari ceramah mulai nada sampai akhir. Situng ajunan saja padinas. Senomor 2 teguh Al-Qur'anah. Karena orang mun soker ben Al-Qur'anah berarti aten kita bersih. Tapi mun orang arjeng Al-Qur'anah berarti aten kak dinto saja bersih. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Dan kula mulen begele Pak. Saborana sokonni maburu ayat ben sokonni maburu hadis. Karena apa-apa angu ire madhure mangken. Mun bahasa Arab mololo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ampun hadis banyak tapi orang yang tak faham. Saborana mantar barokah mengalir dari para guru. Panika bekta mateh. Enggi? Bekta mateh. Sehingga bekta mateh kula ben sampean mate akabi. Tore patang sakse pagi ajunna Allah kula nyaksen ajunan saja yang bagus. Keng sakseen kieu making kok teh. Ki mun kula ka ada ke swarga kula tak masuk kecuali sampean norok kula. Amin. Mun sampean ka ada ke swarga dari selasi tong ka dinto, cek kalau pen saya acara apa nih kepada tolong dia. Pada tak jelas pagi ajunna Allah. Engki nika saya acara tugas menyampaikan hidayat satu Allah. Lambak Kanjeng Nabi sama teman sarang ajunan Allah ada buaki. Lah cek sedih Muhammad mun orang tanda Islam. Cengkok saya Islam orang rongkok. Saya kafir orang pasengkok. Lah kakek sedih Muhammad. Jadi kula ben sampean saat mangken tore abeli kapatuh cek wondeng madure nggih. Pakun tore arep malar muka kula ben sampean dadi ahli swarga kabeh. Mangken kak dinto malam 19 iki. Malam 20. Mulai laku pesemangat boleh. Akati Kanjeng Nabi metepak ke saharong Kanjeng Nabi untuk semangat beribadah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Malarmu ke termasuk orang saya martika aki dari saya jauh dari apa neraka orang ahli swarga kabeh. Tinggal makin tak ada makin dibudi masuk ke swarga kur tak nyeper. Nggih. Lamba sahabat Kanjeng Nabi tepan ada abu lain areng orang ciri-cirin masuk ke surga dibudi sekian pas sahabat ya Rasulullah dan gula ngarep Kanjeng Nabi tegur bi sahabat lurah kaki mak taruh dibudi tak taruh ada tempong nyeper tinggal magi dibudi daripada nyeper ke neraka mantir tak nyeper ke neraka. Amin. Sekak dintoh kurang lebih nyuwun sepurah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih da pungkasan acuman pertengkan malam mangkeng kadinto. Engki kadinto pemausan kalimatul ikhtitam bi qiraatid doa. Saya dalam hal kadinto abdi nanyoon ikhlas barakana kang kuy nyepoy da selena semulja Raden Kiai Wasil Ahmad pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqdat Tengkina. Namun sebelumnya abdina selagu pemandu acuman pertengkan yang melembangkan nyoon pangapora saya sebung betasah manakala bada tetebu saya kurang percukah da para ajunan stajah. Akhirun minni summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasana semulja Raden Kiai Wasil Ahmad waktu sang tempat abdina ngator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا وسهل لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات بالحياة والدرامات اللهم يا الله إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنف أعوانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا منفس عن كل مديون يا مفرج عن كل محزون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون يا الله يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا الله يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا الله يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أسألك سلامة في الدين وسلامة في الإيمان وسلامة في كل حال وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من رحمة الحساب اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله آمنا بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على لكم الله تعالى محمد